yung tao. Guys, magandang tanghali mga guys. Yan guys, nangaon mi diri sa asdan guys. Sudan na mo guys, tilapia na isabawan guys. Ya. Gihaluan po na mo guys ug udlot sa gabi nara guys oh. Oh. Lamian kaya guys. Nawa guys. Oh. Gabi guys. Porteng lamian ni guys. Ay higupan day natong sabaw guys sa sinabawan nga tilapia guys. Agoy lamia. Dayon natong kuanan guys og gabi guys oh. Udlot sa gabi guys. Daw siling sigang. Diya may itong sa agihanan guys. Naay man nangaon kay. Tora guys sa trabaho guys oh. Yun guys. Na guys, nakakamada na yan. Kay udto naman guys, diyan ani udto na mi. Kay murag gutom naman. Palitag tilapia gyud na guys, duha ka buok ah. Pinobrera man di. Ang ato ning sabawan lang gud. Pinorbinsya ra gud ning luto ah. Nah guys, okay naman. Nya, naapoy daghang gabi ri guys kuan. Nguha mig udlot sa gabi. Among gibutang ina yan among gisabawan. Sugo pa na guys. Wala may manihigop guys. Kay kaning gutom ta. Oh, asawa guys oh. Nagyakay hiwata guys, murag bata.